तो सांगमाने बर्तमान मु पळेई आछि ग्यारेज को पिछा चकार ब्रेक स्लो पूरा खाई जाइए ब्रेक धरुनी से मुझे आसले आज गाड़ी पछ ब्रेक स्लो दुटा लगे देवाक तो यही पछ चक्र लगे तो से चुई कड़े गले कि जानी से देखा जाऊनी पछ चक्र ब्रेक स्लोटा आणिक लगेवाक देवी तो सेपट रही आम मिस्त्री बाबू तो चलते यहीटा खोलिक लगेदेवा से कहले हाँ मिस्त्री बर्तमान आसीगल प्राय भी लगेगा आउ जल्दी जल्दी लगे दियो भाई कहीं आमर पचा ब्रेक चुका लगे सरीगला आम जी टे सेपटे ब्रेकफास्ट कर सरी ब्रेकफास्ट नहीं फास्ट फुड खावा आउ देखा कौन हो चाउमिन रोल जहाँ भी हो खाଇବା जल्दी मिस्त्री बाबू जल्दी करवा जल्दी कर तो जहाँ भी हो आज फाइनाली ब्रेक सल्टा लगे कहीं स्पीड जाऊला ब्रेक मारे हठात रोक ना गाड़ी को जहाँद्वारा रिस्क लगुला तो फाइनाल आज डिसाइड कली आज ब्रेक सल्ट लगे बोल कि जाओ मिस्त्री बाबू लगे कम केते समय लगुन देखा जाओ आ मिस्त्री बाबू मुँह देखो ना लाज कर बोधे कैमेरा गोला को मुँह लुचे दूसरी देख जा हो जल्दी जल्दी छाड़ आ कौन लाज कर ना कौन हौ जल्दी सार दियो आगू जावा तो सामने देखते मिस्त्री बाबू लाजे लाजे केमती कम कर प्राय कम हो गला ना है देखिए चलती कम जहाँ भी हो जल्दी सार दियो भाई हमर बहुत कम अच्छी सेपटू बासना आसला चाउमिन बासनाटा जावा पड़ो तो प्राय कम अधा ही आसला कम सरीगला देखा तो आ लगुच कमटा सरी आसला जहाँ भी हो ताकू जा कम सर तो सांग मैंने जब वीडियो नुआ पर्यटन वीडियो को लाइक करना वीडियो को तो लाइक शेयर करने सहित सांग मान सहित निहाती भाव शेयर करूँ ये आमर चाउमिन बाला देवा भाई से चाउमिन भागुंट ऑर्डर दिखाई स्पेशल चाउमिन जहाँ भी करूँ सी लाज कर गाड़ी कैमेरा बोला आज तो सब लाज करी से तवा गरम करने जस्ट लाइटर द्वारा से गैस चलती सेपटे चिकेन पीस रखाई से बर्तमान कौन कर पूरा हाथ मार्च जहाँ भी जल्दी कि भल कि बागे कि गोटे चाउमिनटा कर खाई पुणी घर को जबार अच्छी प्राय तारा तवा गरम हो आसला देखा जाओ केते समय लगुच देवा बाबू हे देवा भाई जल्दी कर म कि कहना खाली चुपचाप तेल पकेला पर कौन नेक्स्ट प्रोसेस तावार टे तेल गुड़ा को एपट सेपट कर दे सब टे खेल दे देखा जाओ कौन कौन केमी आइटमटा कर मत निद लगे आनी चाउमिन बना देखिकी चाहे चल कम चल पूरा तवार टोटाल तवार तेलटा को खेड़े देले एबे कौन पकेबे देखा मोबाइल कौन गीत चेंज कर ना कौन अब अंडा अंडा आनिक भांगे सिंगल अंडा ना डबल अंडा देवे कि जानी प्राय सिंगल देवे बोधे अंडा सहित से चिकेन पीस कटा होता मिसई देले तापर आउ कौन मिसेबे देखा मसला गुंड ना कौन हाँ मसला लुण मसला गुंड पकाउछंती तापर नेक्स्ट कौन लंका गुंड से गरम मसला सब पकईदे खाड़िया साहाଯ୍य खड़िका साहाଯ୍य से चल दौरान भाजी दौरान देखा जाओ फ्राए कर टेस्ट लगे हो सारा पर सीना जना पड़ो जहाँ भी हो सी कर निहाती टेस्ट लगे आ लगे ही जेहेतु आम देवा बाबू पूरा मन ध्यान काम कर कौ आड़े से क्या कथा शुणुना जहाँ भी कर बड़ कथा ए प्याज पकईदे आ सब गुड़ा को मिसेक घाटी दौरान देखा कौन हो मत लगुच बहुत भल लगे आदि न भल लगे के आसबेनि देवा पाक से कर बागे देवा से खाइले सीना जाना आगुरी कही हेनी बर्तमानटा कौन चाउमिन मसला ना कौन से काटुं काटिला से मिसेबे देखु चाउमिन चाउमिन नूडल्स चिकेन नूडल्स खाइब जब आसतु सब्सक्राइबर भाई माने यदि चिकेन नूडल्स किए खाइब सर्वप्रथम वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब कर सहित सांग मान सहित शेयर कर जहाँद्वारा यू चिकेन मिल जाए आपन को खाईदेवे वीडियो मध्यम आउ
हाँ देवा भाई बर्तमान ताकर चिकेन नूडल कर रेडी कर देछंती आ से बहुत प्लेट रे से सजाडुचंती से प्लेट रे बोते देबे मते खाइबाकू ओ हे गलानी प्राय तो चलतु मो पार्टी रो लाड़ कटि गलानी ଆଉ ଏବେ ତ ଖାଇଦେବା ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତ ସସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସସ୍ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଚାମଚ ଗୋଟେ ହଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଉମିନ ରୋଲ୍ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଧାନ ବିଲ ସବୁ କେତେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ସିଜନରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଭ୍ୟୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ନାରଙ୍ଗପୁର ଚତ୍ରୀ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବୁଲିବାକୁ ସେ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲୁ ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଉଠି ହେଉନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାହେଉଛି ବହୁତ ରିସ୍କ ଭାବରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସାଇକେଲ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହୁସିଆର ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାଇକେଲ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ କୁଟିଦେଲେ ବାଡ଼େଇକି ଛତୁ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେବନି ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଚଲାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲେଇଛି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇମାନେ କିଛି ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରଥ ପଡ଼ିଆ ରଥ ଦାଣ୍ଡ ପଛପଟ ପଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ରାସ୍ତା କରିଦେଲେଣି ତ ଇଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ତଳିଆ ପାହାଡ଼ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରି ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲକୁ କୁଆଡ଼େ ରଖିଦେବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ଭାବରେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆଗରୁ କେବେ କିଛି କରିନଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିପରି ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ବାଟ ଟିକେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ରହି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି କୁଆଡ଼େ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ